आगा मुलुक जाच्छे हाँ भाड़ा लाओ घर भाड़ा घर वाला तो अभी दे दिए थे पीछे महीना का दिए थे इस महीना को 3 तारीख আছে पूरा भाड़ा क्यों देवे जरूर देवे अलबत्त देवे ना भाड़ा এখন मिलबे कोथा আমার नुकसान होबे ना क्या नुकसान होगा कुछ नुकसान हो जाता भगवत जो विवत करो रहीम साहब ओके मत दिखाओ क्या रहीम साहब क्या है ओ गोश्त वाला है कैसे बोल अरे যেতে চাইছে না খালি গালি পাচ্ছে हाँ चल देखी चल चलो आगा लड़ाई झगड़ा हमें पसंद करे ना नीचे से हमारा टाका फैसला करो हाँ हाँ चलो हम तैयार फिरे रोआब लिखছিস কিসে রোয়াব কিসে আমি আমার পাওনা টাকা নিতে এসেছি আজ হবে কারাস বিজা আরে কাল বলে তো তুমি রোজই ঘুমাচ্ছ আর যা মেজাজ খারাপ করাসনি মেজাজ মাল নেবার সময় তো মেজাজ ঠিক থাকে হ্যাঁ ও যে লম্বা লম্বা বকছিস ইফতিকার এই লম্বা বকছি টাকা ছাড়ো ওটা জুয়া চুরি চলবে না ওটা ভয় তুমি অন্য লোককে দেখাবে হ্যাঁ আচ্ছা টাকা নিয়ে যা तो फिर जब ये काफी खाना ढूंढबी तो निजेर गोश्त लेके जेते आवे ख्याल रखबी अच्छा देखा जाबे आगे साहब 5 टाका दाओ तो नहीं रुपया हम देते पाबे ना नेक मोहम्मद दानो से तुमने 300 रुपया अभी दिए दे तो पीछे होगा अभी 5 रुपया लाओ नहीं हमारे पास रुपया नहीं है अभी तो देखा तुम्हारे पास 5 रुपया देखे जेब को दिखा हमारे पास 5 रुपया है लेकिन उसका दाम बहुत ज्यादा है तो हम ही देवे ना अलबत्त देवे जरूर देवे दिखा रहा नहीं देगा इतना मदद किया कुछ नहीं जो किया उसके लिए पैसा भी नहीं बेईमान क्या था तुम लोग सब बेईमान जब पुत्र लिया जबान संभाल के बोलो रहे जैसे जबान उखाड़ लेंगे आओ खाने वाला दिमाग खराब बेईमान ससुर बाड़ी जाए तुम जैसे दिन बोले ससुर के मारबे हाँ हाँ सच मार तो ससुर आके लेकिन की कर रखो की हमारे हाथ बंद थे दादा की हो रहा मत बाबूजी एक बदमाश मौके बेईमान बोल के उसको मार डालो चलो सलाम बाबू साहब सलाम ओके हमें फिर आज वे तुम्हारे जन्ने पिस्ता बादाम ले आज वे चलो सर हमको बेईमान बोला था इसलिए उसको चाकू मारा अगर फिर कोई हमको बेईमान बोलेगा फिर हम चाकू चलाएंगे তোমার কাছে যা জিনিসপত্র আছে সব এখানে রাখো क्यों कानून है यहाँ का क्या बोला रखो इधर सर नहीं ये हम नहीं देगा क्या नहीं देगा रखो इधर लोग कभी नहीं देगा क्या नहीं देगा नहीं देगा तेड़ी আছে হুজুর দুটো চিজ দিচ্ছে না পকেট মে রেখেছে কি জিনিস কি পকেটে রেখেছে नहीं ये हम नहीं देगा नहीं देगा তা বললে তো চলবে না এখানকার আইন মেনে চলতে হবে सब चीज दिया हुजूर दो चीज एक तो 5 रुपए का नोट और एक कागज ये अब नहीं देगा आपने पास रखबे না কয়েদিদের কাছে কোনো জিনিস রাখবার নিয়ম নেই देखिए हुजूर सिर्फ ये दो चीज ও দুটো রাখো জেলখানার আইন মেনে চলতে হবে তোমার কোনো ভয় নেই
তোমার সব জিনিস ওই খাতায় জমা থাকবে, আবার যখন ছাড়া পাবে তখন সব ফেরত পাবে। সব বলছে সব মিলবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ফেরত পাবে। না রাখ। আচ্ছা। चलो डैने चलो ऊपर। क्या करो मार और डैना को खबर जरा सा डैना। अच्छा चलो चलो ओहो রে এসো এসো, বাবা খাস কাবুলি মাল মনে হচ্ছে। কিশমিশ বাদাম পিস্তা খাজা খাস তো খানা খাস তো যাও। क्या बोला? মানে কি কেস তোমার, ডাকাতি না রাহাজানি? नहीं, हम तुम्हारा भाभी चोर डाकू नहीं है। ओ बाबा আবার ফস করে ওঠে। আর চোর ডাকু নেই আছে তো এখানে কেন এসেছো বাবা? কোন কে? ও হ্যাঁ, তা তো বাদি, তোমার তো ছোটখাটো ব্যাপারে থাকো না, একবারে খতম করে দিয়েছো তো। একদম খতম করলে তো ফাঁসি হতা। 8 বরস क्यों होता? 8 বরস ঠুকেছে তাহলে? আরে বেশ 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 বেশ। ওই বাদশাহী গলাটার আগে অবশ্যই কি করবে? বলতো? না না, কিছু বলিনি। এইসব সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে বেশ একটু ভাবসাব করে নাও, তোমায় যে আবার অনেকদিন থাকতে হবে এখানে। এই রে, আবার ফাইলের ঘন্টা পড়ে গেল। আচ্ছা দেখো, আলাপ পরিচয় ওই পরে হবে এখন, বুঝেছো? তুমি এখন চলো দেখি, ওঠো, ওই কাগজটা নিয়ে হাতে করে, ওই কাগজটা হাতে করে নিয়ে এসো। হ্যাঁ ওঠো, চলে এসো। আমার অন্য কাজ, এতগুলো কম পিসতে আমি পাচ্ছি না। কেন, কি হয়েছে? হাত ব্যথা করে। চুরি করবার সময় হাত ব্যথা করেনি? ওই যে নালিশ আছে। তোমার তো নিচ্ছি নতুন নালিশ, কি ব্যাপার কি? চিঠি পাই না কেন? পাওনা কেউ দেয় না বলে? কেন, তোমার কেউ দেবার লোক আছে নাকি? আরে আমার বউ আছে, মেয়ে আছে। ও তাহলে লজ্জায় চিঠি দেয় না। বাজি বাঁদর কোথাটা, চিঠি আরেই পাবি।